जे आमर जड़े पूर्वसूरी वीर योद्धा जी माटी जन्म नहीं ए समाज पाई ए देश पाई ए जाति पाई जीवन को उत्सर्गीकृत कर देते जड़े महान पुरुष महान योद्धा कर आज शहीद दिवस जन्म नुह कि यहाँ हूँ शहीद दिवस जन्म दिवस तो समस्ते पालन करे बट यहाँ हूँ शहीद दिवस ये आहरी तार इम्पोर्टान्स अच्छी जे जीवनटा को जी बाजी लगे पिला माने बुझ ना नहीं तो जीवन को बाजी जन्म हो गोटे मजा कथा बापा माँ भाविले बाहर छुआटे जन्म होगा यहीटा किसी बड़ कथा नहीं जन्म पर सी जीवन को तैयारी करी जीवन लक्ष्य को बुझी जीवन रहस्य को बुझी निज माटी माँ पाई बलिदान देले से जो यात्रा से यात्रा हूँ आम समस्त प्रेरणार उत्स चाहे 200 वर्ष होगा जाऊँगी कि आगामी 2000 वर्ष जीव सी किंतु आम समस्त प्रेरणा देवे से प्रेरणा ताको आम अनुभव करिवार अछि से प्रेरणा को आम बुझिबार अछि एवं जो टिकी टिकी पिला माने तमे आसिच जो माने ये देशर भविष्य ये देशर संबल एवं तुम मान को नहीं कि आम स्वप्न देखुचु ये समाज मध्य तुम मान बहुत किसी आशा रखी एक अवस्था एक परिवर्तन परिवर्तित अवस्था भितर ओडिशा सरकार यशस्वी मोहन चरण माझी जी को नेतृत्व में चलती सरकार आज खोर्धा गड़े आज राज्य स्तरीय फंक्शन कर खुशी जे गोटे पाइक पुओ दीटा पाइक पुओ एवं दी जनकर गोटे ऑरिजिन सेला शहीद कृतिवास पाठशाली आमे दुई जन से टीम या बड़ भाई मंत्री महोदय अच्छा आज आम दुई जन सौभाग्य मु व्यक्तिगत भाव में खुशी जे राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज खोर्धा गड़े हो जो युद्ध क्षेत्र में जन्मदिन पालन हो शहीद दिवस पालन हो जोटा राज्य स्तर भुवनेश्वर होता से सुजोग आसला कहीं ना मान्यवर मंत्री महोदय श्रीजुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय विधायक हेले चिलिकारु ओडिशा सरकार मंत्री हेले एवं प्रसाद जगदेव जी खोर्धा गढ़र सेवा भाव निर्वाचित आपण मैंने करिथिबारु आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम खोर्धा ये कौ बाटर कौन हो ये हूँ आम गोटे कृपा मॉर्निंग सोल दीटे आसला बेले कहूली देश हजार हजार वर्षर देश 300 वर्षर इंग्रेज शासन तापर स्वाधीनतार 77 वर्ष सुजोग आसला यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जितेबाला सी संविधान को पढ़िले देशर इतिहास को पढ़िले से मन में स्वप्न है बहुत महापुरुष मान देश सम्मान देती आहरी बहुत महापुरुष मान को सम्मान दबार आवश्यकता रही ये देश ये जाति बंचे रहे ता इतिहास को नहीं ता इतिहास ताकू दिग्दर्शन दी आगामी पीढ़ी भविष्य निर्णय करने जो दिन सी देखिले लोह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल कर जहाँ अवदान रही सारा देश एवं सारा गुजरात तापर से महोदय जो दायित्व को आसिले तो सेतबेले तांकर जीवनी तांको विचारधारा तांकर इतिहास आज सारा भारत वर्षर कोणे अनुकूल सारा विश्व दरबार रे ता प्रतिपादित हो आज ठीक से कथा मु कहबा चाहे पाइक विद्रोह बक्सी जगबंधुंकर शहीद दिवस आउ 2 वर्ष पर 200 वर्ष पूर्ति हम अतीत दिन में पाइक विद्रोह जार सेनानी थे बक्सी जगबंधु जय राजगुर कृतिवास पाठशाणी पिंडिकी बाहुबलेन्द्र एवं माधवचंद्र दलवेराय नेतृत्व में जितेबाला स्वाधीनता प्रथम स्वाधीनता संग्राम पाइक विद्रोह होता से गर्वित थे माटी गर्वित होता एवं देश ताकू पालन कर दिल्ली रे
যশস্বী প্রধানমন্ত্রীଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥାପି ସରକାର ବି ତାକୁ ମାନିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଇକ ମେମୋରିଆଲ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯାତ୍ରା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି ସେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ସାରା ଦେଶର ସରକାର ସ୍ତରରେ ହଉ କି ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହଉ ଇଏ କଥାକୁ କେହି ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ କେହି ବି କେବେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କରିବାର ବି ନାହିଁ। ତ ଆମ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଲି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଟକରେ ଥିଲା କହିଲେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବି ଏବଂ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏ ମାଟିର ପୁଅ ଗର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମ୍ମାନ ଏ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ସେଇ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ଲୌହ ମାନବ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଏକ ହେବା। ଆମର ଲୌହ ମାନବ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘଟଣା ବକ୍ସିଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯିଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଫାଶୀ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଏକ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରୁ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହବ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନୀ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଇଏ ମାଟି ଇଏ ଜାତି ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନର ପିଢ଼ିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ରୂପଶ୍ରୀ ରାଣୀ ଗୁମାନ ସିଂ ଜଣେ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଆଉ ଜଣେ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଆମର କନକଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ। ସେଦିନ ମନେ ପଡ଼େ ଏ ମାଟିର ଯେମିତି ବକ୍ସିଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ମାର କଥା ଥିଲା ସେଦିନ ଯେ ଗୋଟିଏ ମା କହୁଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲା ମା ମୁଁ ଭୀରୁର ପତ୍ନୀ ହେବି ନାହିଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ଶହୀଦର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ମାର ଭାବନା ଚେତନା ଥିଲା ଯୋଉ ଚେତନା ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯୁବକ ସାଥୀ ମାନେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେଇ ମାଟି ସେ ଇତିହାସକୁ ମୂର୍ଖର ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ଥିଲା ଭଳି ଯେମିତି ମୂର୍ଖ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଖୋଜିବୁଲେ କୋଉଠି ଅଛି ବାସ୍ନା ସେଇଭଳି ସେ ଭ୍ରମରୁ ବାହାରି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଖାଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଚେତନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆଜି ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150 ବର୍ଷ ପାଳନ କଲାବେଳେ ଆମେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛେ ସତ କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ଭାବନା ଚେତନା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିଜ ଦେହକୁ ନେଇ ଯେମିତି ଲଭ୍ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଯେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ହେଉଛି ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଗାନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଫିଲିଂ ନେବା କଥା ଯେ ଇଏ ଗୀତ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏ ଗୀତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମାଟି ମା ପାଇଁ ମୋ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ମୋର ଇଏ ଗୀତ ମୋ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବାର ଅଛି ଏ ଗୀତର ଗାନ ଏ ଗୀତର ଭାବନା ଚେତନା ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି ଆଉ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ। ତ ଏ ଭାବନା ଯୋଉଦିନ ଆସିବ ସେଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦେଶ ନିର୍ମାଣ ହବ ଏବଂ ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆଉ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯିବ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରିବାର ଅଛି। I have all power within you. You can do everything and anything. Believe on that. ଏ ବିଶ୍ୱାସ
ବକ୍ସିଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଇଂରେଜର ଯୋଉ ଦେଶର ଅସ୍ତ ହଉନଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ଗୋଳା ବାରୁଦରେ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମା ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତଲୱାର ଧରି ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ମାତୃ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏବଂ ମାଟି ମା ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସାହସ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା ମାନେ ଆମେ ସେଇ ବିଚାରଧାରାରେ ରହିବା, ପୁଣି ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା। ଇତିହାସ ରିପିଟ୍, ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ବକ୍ସିର ଇତିହାସ ଥିଲା, ପୁଣି ଆହୁରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସି ହେବେ। ଆଗାମୀ 2000 ବର୍ଷ ପରେ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସିର ରୂପ ଧାରଣା କରିଥିବେ। ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ, ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ 2036-2047 ବେଳକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସିର ଦାୟାଦ ହିସାବରେ ନିଜେ ବକ୍ସି ହେଇ ଦେଶକୁ ତିଆରି କରିବା, ଏ ଜାତିକୁ ତିଆରି କରିବା, ଏ ସମାଜକୁ ତିଆରି କରିବା, ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼କୁ ତିଆରି କରିବା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋପୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, କହୁଥିଲେ ସେ ଇତିହାସ କଥା କଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯୋ ଗୟା ଗୟା ଅଭି କ୍ୟା ହୋଗା ଦେଖୋ। ସେ ଅତୀତର କଥାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କର୍ମ ଯୋଡ଼ାଏ କଥା, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆଉ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଛରେ ରହସ୍ୟ। ଆମେ ସଦାବେଳେ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ଥିଲା, ବକ୍ସିଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନା ଥିଲା, ବକ୍ସି କଣ ବୁଝିଲେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଲେ, ବକ୍ସି କଣ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ତକୁ ହୋଲି ଖେଳିଲେ, ବକ୍ସି କଣ ବୁଝିଲେ ଯୋଉଥରେ କି फांसी खुंडरे हसी हसी होली और सोली दोनों के लिए एक है। तो होली रे आनंद सोली रे भी आनंद लाभ कले जहां आज 200 वर्ष पर मन पकुचे शरीर रही इना मु आम मंत्री महोदय बड़ भाई को कहली मत चुप कि कहते गणेश गोटे 500 बड़ ऑडिटोरियम करिया कहली आपण कर दियंतु आज मंत्री अच्छी आपण अच्छा बिल्डिंग टा थे आपण थे नथिबे किए करथिला पृथ्वीराज हरिचंदन जेतबेले पूर्त विभाग मंत्री थिले ये बिल्डिंग आइथिला तो बिल्डिंग मन रहिबो ये शरीर को लोक भूली थिबे एवं सांगे सांगे जहा पैसा टिटाई रखिथिबो ताकू पुनी बंटा गुटा आरंभ हबो बट बिल्डिंग टा लोकन को सेवा रे थिबो सीए थांतु न थांतु ताको शरीर थाउ ताको वसुंधर भी न थांतु किंतु इतिहास ताको मन रखिबो तो कृतिवास कथा आम ताकरी दाया सी अच्छा नहती ताकर किए थाउ न थाउ ता इतिहास कि जितेबाला खोर्धा जिले में ना नौ आम से खुशी होचु जाऊ एमती जड़े किए लोक आम जेजर जेज थिले सी कथा करी तो बंधुगण आज ये आपण कम कही भावी कहू कहू कही आम नुआ आम एडीएम सार जी आध्यात्मिकता को विश्वास करती किंतु आध्यात्मिकता शांति केतबेले आसी बिना युद्ध रे शांति नहीं महाभारत हो रामायण हो कि माँ दुर्गा हो कि काली हो लड़ाई करियो तापर शांति आसो बिना युद्ध रे शांति नहीं युद्ध हूँ शांति एकमात्र मार्ग कि अन्याय विरुद्ध हो कि देश माटी माँ हो युद्ध ही युद्ध दरकार सी माने सशस्त्र हो कि अशस्त्र हो किंतु योद्धार मनोभाव युद्ध योद्धा केबे मरेनी युद्ध केबे सरेनी इंग्रेज संगे युद्ध होता एवं व्यवस्था परिवर्तन युद्ध जो अतीत दिन जो मैंने कहते आम देश स्वाधीन करके आसिलु आम लुटिबू जो व्यवस्था को लेकिन आनी से व्यवस्था परिवर्तन होती स्वाधीनता 75 वर्ष पर ये भी एक युद्ध आज मोदी जी नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक नेतृत्व में ओडिशा रे एक नुआ परिवर्तन चलती ये भी एक सामग्रिक युद्ध हो पारे गणतांत्रिक व्यवस्था सशस्त्र विप्लव नहेले एक विचारधारा युद्ध चली से विचारधारा को स्थापन करने
भारत वर्ष ओडिशा सनातन धर्म को स्थापन करवा ये भी एक युद्ध ये युद्ध में आम समस्ते योद्धा रहा योद्धार केवे मृत्यु नहीं योद्धा को अमर कहुए योद्धा सदा बेले अमर आगामी 200 वर्ष आम गोटे विराट बड़ संकल्पर वर्ष हम एवं से संकल्पर वर्ष नुआ दिग्दर्शन दब खोर्धा जिला सारा ओडिशा को ओडिशा दब सारा भारत वर्ष को एति आशा करी बसी पाखे प्रणाम जन जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी मोर वक्तव्य शेष करुछि। भारत माता की जय पाई कर जय हो।